जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 17। कथं विद्यामहं योगिनस्तवाम सता परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे देव, आप मुझे यह बतलावें कि आपको किस प्रकार जानूं और क्या समझकर आपका चिंतन करूं। यदि यह कहा जाए कि यह सारा विश्व तो आप ही हैं, तो फिर चिंतन करने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं रह जाती। इसीलिए अभी आपने संक्षेप में जो अपने भाव बतलाए हैं, उनका अब जरा विस्तार पूर्वक विवेचन करें। आप अपने यह भाव मुझे बिल्कुल स्पष्ट करके बतलावें, जिनके द्वारा आपका चिंतन करना मेरे लिए कठिन न हो और इस प्रकार मुझे अपनी प्राप्ति करावें। ऐसा उपाय करें जिसमें मुझे आपकी प्राप्ति हो। Arjuna says, O Lord, how may I know thee by constant meditation? In what aspects art thou to be thought of by me? Even when I think of external objects, I can meditate on thee in thy particular manifestation in them, if I have a detailed knowledge of thy glories. Therefore, with all respects and humility, I request you to kindly tell me, without reserve, of thy own glories. Then only can I behold oneness everywhere. ओम। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 10 श्लोक 17। अर्जुन म्हणतो, हे भगवान, तुम्हाला कसे ओळखावे आणि तुमच्याविषयी कसे चिंतन करावे हे मला सांगा। जर असे म्हटले जात असेल की संपूर्ण विश्व तुम्हीच आहात, तुम्हाला चिंतनाला जागाच उरत नाही। म्हणून तुम्ही नुकत्याच थोडक्यात व्यक्त केलेल्या भावनांचे कृपया सविस्तर वर्णन करा। या भावना मला इतक्या स्पष्टपणे समजावून सांगा की तुमचे चिंतन करणे मला कठीण वाटणार नाही आणि अशा प्रकारे मला तुम्हाला प्राप्त करण्यास मदत करा। मला अशी पद्धत प्रदान करा की ज्यामुळे मी तुम्हाला प्राप्त करू शकेन। अर्जुन म्हणतो, हे भगवंता, मी सतत ध्यान करून तुम्हाला कसे ओळखू शकेन? मी तुमच्या कुठल्या पैलूमध्ये तुमचे चिंतन करावे? जेव्हा मी बाह्य वस्तूंचा विचार करतो तेव्हाही जर मला तुमच्या वैभवाचे सविस्तर ज्ञान असेल तर मी त्या वस्तूमधील तुमच्या विशिष्ट स्वरूपाचे ध्यान करू शकेन। म्हणून मी पूर्ण आदराने आणि नम्रतेने तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही मला तुमच्या वैभवाविषयी निसंकोचपणे सांगा, तरच मी सर्वत्र एकत्व बघू शकेन। जय गुरुदेव, जय పదశరణం। మా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 17। కథం విద్యామహం యోగిస్త్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయా। ఓ దేవా, మిమ్మల్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, ఏమని భావించి తమ చింతన చేయాలి అనే విషయం మీరు నాకు తెలియజేయండి। ఒకవేళ ఈ విశ్వమంతా మీరే అయినట్లయితే ఇక తలుచుకోవడానికి స్థలం ఏది మిగిలి ఉండదు। అందుచేత మీరు సంక్షిప్తంగా తమ ఏ భావమును చెప్పారో దాన్ని ఇప్పుడు కాస్త వివరంగా వివరించండి। దేని ద్వారా తమను తలుచుకోవడం నాకు కఠినం కాకుండా ఉండగలదో అటువంటి మీ యొక్క భావమును పూర్తిగా స్పష్టం గావించండి। ఈ విధంగా తమరు నాకు తమ ప్రాప్తిని కలిగించండి। దేనిచే నాకు తమ ప్రాప్తి కలుగుతుందో అటువంటి ఉపాయాన్ని సెలవీయండి। పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి। జై సద్గురుదేవ్, జై బసవరామ। కథం విద్యామహం
योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे देव, अहाँ हमरा ई कहू जे हम अहाँ के केना बूझू आ कोन भाव सँ अहाँ के चिंतन करू। जँ ई कहल जाय जे ई संपूर्ण विश्व तऽ अहीं छी, तऽ फेर चिंतन करबा लेल कोनो अलग स्थान वा आधार शेष नहि रहि जाइत अछि। अहाँ एखन जे अपन भाव सब संक्षेप में कहलहुँ, तकर आब किछु विस्तार पूर्वक विवेचन करू। अहाँ अपन ओहि भाव सबके हमरा पूर्ण रूपेण स्पष्ट कऽ कऽ बुझाउ, जाहिसँ अहाँक चिंतन करब हमरा लेल कठिन नहि रहय। आ एहन उपाय कहू जाहिसँ हम अहाँक प्राप्ति कऽ सकी आ अहाँक साक्षात्कार सहजता सँ भऽ सकय। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।